Hey guys, नमस्ते टचतेले आज फिर से आप सबके स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं गवांग और मैं मुसलमान का मंक। आज फिर से आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ हमारे स्कूल स्टूडेंट की टूर्नामेंट की ब्लॉग, जो ना वर्ल्ड कप से कम है ना कम मजेदार। तो प्लीज एंजॉय कीजिए, वॉच टिल द एंड। L'espoir nous guide, rien ne s'achève, main dans la main.
chants s'élèvent, l'espoir nous guide, rien ne s'achève. Main dans la main, on chante plus fort. Le football est notre trésor. Un monde, un rêve, toujours ensemble. Nos pas résonnent, la terre tremble. Les voix s'unissent dans le vent. La coupe du monde, c'est sous le ciel. Nos chants s'élèvent, l'espoir nous guide, rien ne s'achève. Main dans la main, on chante plus fort. Le football est notre trésor. Un monde, un rêve, toujours ensemble. Nos pas résonnent, la terre tremble. Les voix s'unissent dans le vent. La coupe du monde, c'est sous le ciel. Nos chants s'élèvent, l'espoir nous guide, rien ne s'achève. Main dans la main, on chante plus fort. Le football est notre trésor. Un monde, un rêve, toujours ensemble. Nos pas résonnent, la terre tremble. Les voix s'unissent dans le vent. La coupe du monde, c'est sous le ciel. Nos chants s'élèvent, l'espoir nous guide, rien ne s'achève. Main dans la main, on chante plus fort. Le football est notre trésor. Un monde, un rêve, toujours ensemble. Nos pas résonnent, la terre tremble. Les voix s'unissent dans le vent. La coupe du monde, c'est sous le ciel. Nos chants s'élèvent, l'espoir nous guide, rien ne s'achève.
फर्स्ट चाहिँ सेकेन्ड रनर अफ गाउँ झिमर टिमले माथि आइदिनु होला गाउँ झिमर टिम आऊ गाउँ झिमर टिम US को $250 है US $250 छ है ल अब यस वर्षको फर्स्ट पोजिसन हुनुभएको छ गाउँ सोनाम टिम $500 ट्रफी